sa pwesto ni Boss Anton, no? So ayan guys, update natin yung kanyang mga relo. Okay, good morning. Shout out. Yan. Pinakyaw na po yung ano natin. Oh, yung mga pang konti na lang natira. Oo, so yan guys, yan yung kanyang mga relo, no? Kung gusto nilang pangdiinan, Rado Die-Star. Rado Die-Star. Magkano po yan, Boss Anton? 5K lang. 5K lang daw yun, ha? 5K. So ito, ito, Seiko rin to. Seiko. No? Clone lang yan. Clone automatic. Oo, clone automatic. Magkano po ito, Boss Anton? Ito, 800. 800 daw yan, guys. Di siya rig, clone lang. Oo, clone lang. Yan, sinasabi naman. Tsaka ito. Original na Dickies, 700 lang. Ay, Sketcher ba yan? Ay, Dickies. 700? 700 lang daw to, guys, oh. Dickies, oh. Original, oh. And then, so, 800 lang. 800. Automatic. Automatic, si 800 lang to, eh. Oh, automatic, guys, no? Bargain na yan. 800. Ito po, Nautica. Nautica, 1K. 1K. Nautica yan, guys, ha? 1K. And then ito, Relic. 1K na lang si Fossil. 1K na lang din ho ito. Ayan, 1K. Sa mga personada nito, guys, ha? 1K. Kaya 600 na lang si Casio. 600 si Casio, 600 pesos, guys. Yan nga, kay Boss Anton, ha? And then, yung mga vintage na to, no? Mga luma-luma na to, mga Seiko na to, oh. Ganito, Boss Anton, magkano? Ito, 1.2 na lang. 1.2 na lang. Automatic. Automatic. Modelo pa rin yan. Automatic pa rin to, guys, oh. Seiko. Automatic. Yung isa clone lang yan. Ito po. Yan ang clone yung isa. Ito naman po ang clone. Shopee. Oo. So, magkano naman po ito? 400. 400 lang daw yan, guys. DKNY. 700. 700, guys, ha? DKNY, 700. Ito, Michael Kors. 1K. 1K, Michael Kors. Ito 1.2. 1,200. 1.2 rin, Timex. Timex, guys. Ito, Timex. Wow, bulky, ha? Iron Man. 1.2. Saka maganda. Ito po, pambabae. Yan, 400. 400 pesos. And then, ito, 2K. 2K, G-Shock. Negotiable pa naman yan. G-Shock to, guys, ha? Negotiable pa ito. Original po, no? Original. 2K, guys. Ayan, nakaset na siya. Saturday. And then, yan, 2.5. 2.5. Ayan, guys, G-Shock pa rin, 2.5. Ito, 700. 700. 700. And then, 1.2. 1.2? Mas mura siya kaysa dito. Mas mura. Okay. And then Casio, 600 na lang. 600 original na lang. Vintage na Casio. Vintage daw ito na Casio, guys. Ay, maganda rin siya. Yan, guys, ha. Baka kursonada nyo po ito, ha. Ito, 1K na lang, Swiss. 1K. Swiss. Sapphire glass. Ito, 1K. Ito, Relic. Relic. 1,000 lang. 1,000 lang? Balat. Magkano po? 800. 800, guys, no? Ganda, ha? Talaga yung bracelet niya, talagang siya maganda. Kanya lahat pati. Oo. Relic. So, shipping. Panalo to, ha? Hindi, siya magdadala ng shipping. 1 to babayad niya. Haloy sa isa. Wala. Fossil. Ito, bossing. 700 na lang. 700 din. 700. Ito rin, no? Ito po. Meager. Ano ba yan? 700 na lang din. 700 Chronograph din. 700. Ito, medyo kakaiba. Magkano yan, parang Elmer? 700. 700. Bench. Balat yung ano niya, 700, guys. Bench. Sa mga mahilig dyan. Nabayaran na yung ano, saan na si ano? 700. And then, ito ho. Yan, 3K. 3K. 4R. 4R ang makina, no? Automatic, Seiko 5. Yun. 3K
3K. Dito natin lagay, baka lumaglag. Tapos, eto po. Movado. Movado. 1K na lang. 1K na lang daw yan, guys. Eto, 700 na lang. 700. Ito, pambabae. 700. 700 guys, no? Original to. Oh, latest yan. Yan, ha? Oh, mga latest. Japan yan, ang mga latest. Oh, 700 na lang. 700 din po ito. Oh. Yan, guys. Speed Racer. Seiko. 700 Seiko. Ganda, no? Oh, Mga modelo sa babae yan. Ito, modelo. Pambabae talaga mga to, guys. Ito, oh. Seiko 5, oh. 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 700 din po ito. Oh, Fossil din, no? fossil. Magkano po yan, boss? 1K. 1K. And then, ito, kakaiba rin to. 1.5 na lang. 1.5. Paano ba susuot? Pag ganyan siya, na, hindi mo maintindihan din minsan, ha? Mga gawa ibang bansa. Oo, ayan, oh. Mga pang collection na yan. Pang collection, guys. Yan, ganyan yung relo niya. Nasa taas din yung Oo, nasa pinaka-ano taas. niya. Oh, yan, guys. Magkano po ito? 1.5. 1,500, guys. Yan, oh. 1.5, no? Pambabae ito, ha? And then, mga to. Tigpa 500 na lang. 500 na lang yan daw, guys. 500. Ayan. Ito po. 500 na lang din. 500 na lang din. And then, ito. Kakaiba rin to, ha? Yan, 1,000. 1,000. Dual, no? Dual side. 1,000, guys. 1,000 pesos. Ito po. Yan, 400. 400. Ito, Yan, wala smartwatch. pang charger yan. Eh. Wala pang charger. And then, ito, vintage din to. Oo. Seiko. 2K mayari niyan eh. Ayan, 2K. Ito po mga to, pang ano Wala yan. pang Ito, may, ito. pang lucky charm na. Oo. So, ayan guys, yung mga reel ni Boss Anton. Wala, konti Sige. na. Baka next week, mas marami na Next yung week, ano bukas natin. Dumating kasi yung mga buyer natin, kaya ayan, wala nang guys. lahat. So, ayan. Shoutout Salamat sa mga followers ni Boss, ano. Lakay Adventure. Sa kay Boss Lakay Anton, mga Adventure. buyer niya, no? Punta niyo lang Boss dito. Anton. Yun, Boss Anton sa harapan ng Metro Bank, Metrobank, Carmen Planas. Carmen Planas. Ayan guys, maraming salamat po. And Okay, God bless God po. bless. I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time?